शुभ सकाळ मु आपणकर प्रिय महेश्वर सार स्वागत करुच्ची ऑनलाइन एमबी क्लासेस को पिले मु आसी आइची गणितर एक सुंदर कार्यफर्द नहीं तेबे पिले कार्यफर्द 7 जो कार्यफर्दटी आमर बाकी रही जाइथिला बाकी रही जाइथिला मध्य ए कार्यफर्दटी तुम मानकर आवश्यकता अछि। हाँ पिले ए कार्यफर्द रे बहुत सुंदर पाठटी आलोचना करा जाइची। मु मन कली ये कार्यफर्दटी जदि आमे शिक्षा लाभ न करिबा एथरु जदि किछि न जानिबा ताहाले हमर गणित रे जो विभिन्न गाणितिक प्रक्रिया सह संपृक्त होइकी गणित आसे जटिल समस्या आसे ताहाकू समाधान करिबारे असुविधा हे जीवो। तेणु यार गुरुत्व को लक्ष्य करी मु ए कार्यफर्दटी को आनिछि पिले तुम मानक पाई पिले या पूर्व अनेक कार्य आम गणित ना नहीं करिचंती तुम मान ताको बहुत संख्यार देखीच शुणीच बुझीच लेखिच से मु बहुत खुशी एवं तुम मानक थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तेबे मु आशा करुच्ची पिले ये जो कार्यफर्दटी को तुम माने मन ध्यान दे शुणव देखिव बुझीव आ लेखिव। हाँ ये जो कार्यफर्दरे आज जहाँ आम शिक्षा लाभ करवा या ही जीवन सारा दरकार सबुदिन दरकार। तेबे पिले जो पिला माने नुआ करी मोर क्लास करुचंती से माने जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दियो कारण आगामी दिन रे गणित विज्ञान इंग्लिश रे बहुत सुंदर सुंदर क्लास आनिबी जहाँ को तुम्हें देखी शिक्षा लाभ करि परिवो। ते पिले आसो आज कार्यफर्द 7 रु आमे कौन शिक्षा लाभ करिबा ना बंधनीर व्यवहार करिबा। कौन पिले करिबा बंधनीर व्यवहार। 2 रे कौन ना बंधनी व्यवहृत गाणितिक प्रकाश गुडी को सरल करिबा। बंधनी व्यवहृत गाणितिक प्रकाश गुडी को पिले कौन करिबा सरल करिबा। बंधनीर व्यवहार सह 2 3 4 5 6 9 10 और 11 द्वारा विभाजता नियम गुडी को मध्य परीक्षा करिबा। बहुत पिले ए कार्यफर्द रे बहुत इंपोर्टेंट रही गोटे हला गाणितिक प्रकाश गुडी को सरल करिबा। एक किपरि सरल करिबा ना बंधनीर व्यवहार करी जेते बड़ गाणितिक प्रकाशटे हो ताहाकू बंधनी व्यवहार कले शीघ्र हो जीवो। तापर पिले कौन ना 2 3 4 5 6 9 10 और 11 द्वारा विभाजित नियम को मध्य पिले बुझिबा। जदि यही पाठ को एबे क्लियर न होबा ताले परवर्ती श्रेणी रे पिले निश्चित आम असुविधा रे पड़ी जिबा। बुझी होची पिले आस पिले विभिन्न बंधनी को टिके जानिबा। गोटिए बंधनी आवश्यक थिबा गाणितिक परिप्रकाश रे डैश बंधनी व्यवहृत हुए। पिले बंधनी मु कहि रखे एठी बंधनी रेखा चंद्र कुटिल वर्ग। पिले केतोटी बंधनी कथा एठी कहा जायछि 4टी बंधनी कथा कहा जायछि। गोटे ला रेखा बंधनी गोटे चंद्र बंधनी गोटे कुटिल बंधनी आ गोटे पिले कौन वर्ग बंधनी। तेबे गोटिए बंधनी जोटी आवश्यक थिबो से गाणितिक परिप्रकाश रे आमे कौन पिले चंद्र बंधनी व्यवहार करिबा। कौन पिले चंद्र ताले चंद्र बंधनी पिले किपरि देखिबा को एई भलिया देख पिले चंद्र देखुछ ना नहीं हाफ गोटे कर्व लाइन गोटे बंका एटा पिले चंद्र बंधनी एपटर गोटे दिया जाए आउ एपटर गोटे दिया जाए। या भितर पिले कौन करा जाए गोटे गाणितिक परिप्रकाशटे लेखा जाए 5 + 3 कि 5 - 3 ए बुझी होची पिले यही भली गोटे लेखा जाए कौटी ना गोटे बंधनी आवश्यक थिबा गाणितिक परिप्रकाश रे। अच्छा पिले द्वितीय नंबर जीवा 2टी बंधनी आवश्यक थिबा गाणितिक परिप्रकाश रे डैश और डैश बंधनी व्यवहृत हुए। पिले 4टी बंधनी रेखा चंद्र कुटिल वर्ग ना नहीं। तेबे 2टी बंधनी आवश्यक थिबा गाणितिक परिप्रकाश रे कौन को बंधनी आमे व्यवहार करिबा चंद्र बंधनी और कुटिल बंधनी व्यवहार करिबा। जो गाणितिक परिप्रकाश रे 2टी बंधनी रे आवश्यक होची पिले किए चंद्र आ गोटे किए कुटिल। आमे जानिले ना प्रथमे किए आवश्यक हला चंद्र किंतु 2टी हेले चंद्र सांग को आसला किए कुटिल। चंद्र बंधनी पिले चिन्ह दियो एटा पिले चंद्र बंधनी चिन्ह कुटिल बंधनी चिन्ह पिले देख किंतु कुटिल बंधनी चिन्ह लिखाई एटू एमती आनिबो पुणी ऊपर टिके नेकी तळु बुले दो पुणी एपटू एमती 2 पार्श्व पिले दिया जीवो। 2 पार्श्व गोटे पार्श्व नुहे जो बीजगाणितिक परिप्रकाश अच्छी जोटी आवश्यक अच्छी सेमती 2 पार्श्व दिज्व। बुझीगला पिले
आस परवर्ती प्रश्न को जीवा तीनोटी बंधनी आवश्यक थिबा गाणितिक परिप्रकाश रे डैश डैश और डैश बंधनी व्यवहृत हुए। हाँ पिले तीनोटी बंधनी जोटी आवश्यक अच्छी एवं गोटे गाणितिक परिप्रकाश अच्छी से किसी प्रश्न किसी समस्या दि जाइए ताले जो तीनोटी बंधनी कथा कहुच्छे से किए किए ना प्रथम चंद्र तापर कुटिल तापर पिले किए वर्ग बुझीगला पिले चंद्र कुटिल वर्ग बंधनी तबे चंद्र को आम चिन्ह चंद्र बंधनी दि जाए कुटिल बंधनी यही वर्ग बंधनी पिले केमी देखुच वर्ग बंधनी है से जो गाणितिक परिप्रकाश अच्छी शेष यहाँ ही दिज्व बुझीगला पिले जोटी चतुर्थ प्रश्न चारोटी बंधनी आवश्यक थिबा गाणितिक परिप्रकाश रे कौन करा जाए जोटी चारोटी बंधनी आवश्यक अच्छी गाणितिक परिप्रकाशटे से चारोटी बंधन आवश्यकता अच्छी ताले पिले कौन दबा पिले रेखा दबा चंद्र दबा कुटिल दबा वर्ग दबा कौन पिले रेखा चंद्र कुटिल आ गोटे पिले कौन वर्ग पिले देखी नवा रेखा पिले केमिति ना गोटे रेखाखंड छोटिया रेखाखंड से जो गाणितिक परिप्रकाश जोटी रेखा बंधन आवश्यक अच्छी तारी उपर ही यही चिन्ह दिज्व चंद्र को तो पिले आम जानी भाव में चंद्र बंधनी कुटल बंधनी उभय पार्श्व एमती चिन्ह दि जाए वर्ग बंधनी पिले आम शिखिले यही भाव में तेणु चारोटी बंधनी आवश्यक थिबा गाणितिक परिप्रकाश रेखा चंद्र कुटिल वर्ग बंधनी व्यवहृत हुए बुझी पिले गणित पाठ गाणितिक परिप्रकाश निश्चित पिले ये बंधन व्यवहार अनेक समय आसो एबेठू आम सावधान हो एबेठू ही आम शिखि नहीं जावा कारण परवर्ती श्रेणी रे परवर्ती समय आम जमी असुविधा न पड़ा बुझी आस पिले जा भी के जा बंधनी मध्यरु बंधनी व्यवहृत एक गाणितिक परिप्रकाश को सरल कला बेले पिले गोटे गाणितिक परिप्रकाश अच्छी कौन ना बंधनी व्यवहृत होती कला बेले डैश और डैश नियम अनुसार सरल करा जाए डैश नियम अनुसार सरल करा जाए पिले गोटे गोटे डैश डैश नियम अनुसार सरल करा जाए। हाँ पिले या आम मन रखा कौन कौ नियम अनुसार पिले ये तो चारोटी ऑप्शन अच्छी ता भर पिले यही ऑप्शन टी ठीक कौन ना रे च कु ब र ह गु मी फे पिले मन रख रेच कु ब र ह गु मी फे आस पिले 2 नंबर को जीवा निम्नस्थ गाणितिक परिप्रकाश गुड़िक आवश्यक बंधनी व्यवहार करवा पिले एठी गाणितिक परिप्रकाश देइछि ए गाणितिक परिप्रकाश को समाधान करवा कौन ना बंधनी व्यवहार करी पिले प्रथम प्रश्न 5 और 7 जोगफल को 12 द्वारा हरण प्रथम कथा पिले कहार जोगफल 5 और 7 जोगफल तेणु 5 और 7 को चंद्र बंधनी मध्य रखा जाइछि को कहा द्वारा हरण 12 द्वारा हरण तेणु हरण चिन्ह 12 बुझी होछि पिले ये बंधनी किपरि व्यवहार है। द्वितीय प्रश्न को जीवा 15 को 8 और 3 वियोगफल द्वारा हरण कौन पिले 15 को हरण हम 15 भाग हम कहा द्वारा 8 और 3 वियोग तेणु 8 माइनस किए पिले 3 तेणु ये -3 द्वारा 15 को कौन करा हरण करा तेणु 15 हरण चिन्ह ये -3 या पिले चंद्र बंधनी भितर रखीदे बुझी तार ये बंधनी प्रयोग है जहाँफल ये बीज गाणितिक परिप्रकाशर समाधान शीघ्र ही जीव। थर्ड पिले जीवा 20 ରୁ 15 वियोगफल ठारू 5 अधिक संख्या सह गुणन पिले मुख्य कथा कौन ना गुणन हम कौन गुणन हम ना 20 ରୁ 15 वियोगफल पिले 20 ରୁ 15 वियोगफल होती ठारू 5 अधिक प्लस 5 अधिक संख्या सह गुणन कौ संख्या संख्या पिले एटी नहीं तेणु ये प्रश्न अनुसार 20 ରୁ 15 को पिले आगे वियोग होती चंद्रबंधनी भितर रही ताठू अधिक +5 रही संख्याटी है ये गोटे संख्या समाधान कले हम कुटल बंधनी देदेली गुणन पिले गुणन हम पिले कौन हम गुणन हम तेरे गुणन हेले संख्या कहीं संख्या नहीं तेणु पिले यही प्रश्न रे किछि
रही जाइए प्रश्नटी संपूर्ण हैला नहीं ए प्रश्नटी असंपूर्ण हैला जदि कौन सी गोटे संख्या दे था संख्या सह गुणन से संख्याटी को आम ये पिले कौन करते लिखि था लिखिले 20 रु 15 वियोगपटार 5 अधिका सह गुणन होता था गुणन होता निश्चित ये गुणन तेणु संख्याटी ये ना तेणु ये प्रश्नटी असंपूर्ण होगी रहीगला तापर पिले आईवी को चल जा 150 रु 4 और 5 गुणफल रु कम होता संख्या द्वारा हरण पिले कौन करा पड़ो हरण करा पड़ो कौन क्या हरण करा पड़ो 150 को पिले रु अच्छी कु हम 150 को हरण तेणु हरण है क्या 150 को हरण है ना ना क्या द्वारा हरण हम 150 4 और 5 गुणफल तेणु 4 गुणन 5 रु कम तेणु -5 तेणु 4 और 5 को पिले आम कौन कले चंद्र बंधनी भितर रखिले दे -5 कले दे कुटल बंधनी आरंभ करदे एपट 150 लिखिले तेणु 150 भाग हम तेणु हरण क्या द्वारा ना 4 और 5 गुणफल 4 गुणन 5 गुणफल 5 कम तर -5 तेणु -5 तेणु यहाँ है प्रथम चंद्र बंधनी तापर -5 देलापर यहाँ कुटल बंधनी तापर ये जो संख्या रही से संख्या एवं मुख्य प्रक्रिया हरण था तेणु हरण चिन्ह रुझे ये पिले देख ये हरण था ये हरण चिन्ह रही है हरण तेणु हरण चिन्ह रही है गुणन तेणु ये गुणन चिन्ह ये भी से हरण पिले ये कौन हरण रस पिले जा भी कि जा 9 को 7 रु 2 और 3 जोगफल को वियोग करी वियोग फल द्वारा गुणन तेणु पिले मुख्य प्रक्रिया टी ना गुणन कौन गुणन हम ना क्या को गुणन करवा ना 9 को गुणन करवा क्या सहित ना 7 रु 2 और 3 जोगफल तेणु 7 2 और 3 जोगफल तेणु 2 और 3 की पिला आम कौन कले ना चंद्र बंधनी भितर रखिले कारण यार जोगफल 7 रु वियोग हो 7 -2 + 3 या पिले कौन करिया ना चंद्र बंधनी भितर रखीदबा है तापर 7 -2 यहाँ गोटे आउ गोटे पुनश्च आउ गोटे बंधन आवश्यकता पड़ा यहाँ कुटल बंधन पिले ये देदेबा तेणु है 9 × 7 - 2 + 3 ये चंद्र बंधनी ये कुटल बंधनी पिले यही बंधनी व्यवहार हेतु आम बड़ बड़ गाणितिक परिप्रकाश को खूब सहजरे अल्प समय समाधान करदे बुझे पिले वेरी गुड आस परवर्ती प्रश्न को जीवा एबे पहले 3 नंबर देखा उदाहरण देखी नियम अनुजाई निम्नस्थ गाणितिक परिप्रकाश गुड़ी को सरल कर पिले एठी गाणितिक परिप्रकाश देची बंधनीर मध्य व्यवहार करिची आमे ताहाकू सरल करिबा बंधनी को व्यवहार आमे बंधनी दे शिखिले बर्तमान बंधनी दिया जाइची ताकू समाधान करिबा पिले देखो 12 हरण 4 - 1 नहीं एक पिले चंद्र बंधनी भितर रही तेणु आगे कम कहार बंधनीर कम तेणु 12 को 12 रहा हरण चिन्ह ये बंधनी कम आगे 4 ରୁ 1 गला 3 तेणु 12 को 3 हेल्ले 4 है तापर पिले देख ये जो गाणितिक परिप्रकाश देख बंधनी व्यवहार होती पिले चंद्र बंधनी व्यवहार होती आउ कुटल बंधनी व्यवहार करा जायछि आगे कहा काम करिया पिले चंद्र बंधनी काम करिया तेणु जहाँ अच्छी सी लेखाई गला 12 को 12 लेखा हम माइनस को माइनस कुटल बंधनी 8 को 8 हरण को हरण तापर ये बंधनी काम करवा 3 + 1 पिले के 4 तापर 4 3 + 1 4 तेणु बंधनी काम चंद्र बंधनी काम सरीगला तापर कुटल बंधनी कुटल बंधनी देदेबा ता परवर्ती स्टेप कौन पिले ये 12 था तेणु ये 12 यहीटा समाधान करार अच्छी कुटल बंधनी भितर जो संख्या अच्छी तेणु 8 को 4 हेल्ले पिले के 2 तेणु कुटल बंधनी चिन्ह उड़ीगला आना तेणु 12 ରୁ 2 गले पिले के 10 बुझे पिले यहाँ आम प्रयोग करवा तापर पिले जीवा चल थर्ड को जीवा पिले देख 1 - देख पिले वर्ग बंधनी आरंभ होइछि 1 - कुटल बंधनी आरंभ होइछि 1 - चंद्र बंधनी आरंभ होइछि 1 - तापर 1 - 1 तापर रेखा बंधनी आरंभ होइछि तापर चंद्र बंधनी सरीछि कुटल बंधनी सरीछि वर्ग बंधनी सरीछि हाँ पिले यह यही जो गाणितिक परिप्रकाश रे 4टी आंके बंधनी व्यवहार करा जाइछि निश्चित यहाँ को मन दे सुनिबा बुझिबा जदि थरे बुझीजिबा ना जेते बड़ गाणितिक परिप्रकाश आसु ता चुटकी समाधान हो सहजरे समाधान हो खुशी लगे मजा लगे बुझी पिले तेरे आस पिले देखी नहीं जा कौन पिले ये कौन करवा ना रे च कही रे च बर गुमी फे आबे आमे कौन करवा
ସେଇ ବନ୍ଧନୀକୁ ନିୟମକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଏହାକୁ ସମାଧାନ କରିବା। ଆସ ପିଲେ ଦେଖି ଯିବା। ଏଠି ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ନା ରେଖା ବନ୍ଧନୀର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ରେଖା ବନ୍ଧନ ହେଲେ ପିଲେ ଆଗେ ଏଇଟା ସମାଧାନ ହେବ। ଏଣୁ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ପିଲେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯିବା, ଏଇ ଜାଗାକୁ ଯିବା। ଏଠି ଥିଲା 1 ମାଇନସ୍ ଏଇ ରେଖା ବନ୍ଧନୀ 1 ଗଲେ 0 ପିଲେ ମୁଁ 0 ଲେଖିଦେଲି। ଚନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଧନୀ ଶେଷନ କଲି, କୁଟଳ ବନ୍ଧନୀ ଦେଲି, ବର୍ଗ ବନ୍ଧନୀ ଦେଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ଲେଖିଲି ପିଲେ। ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଧନୀ ଯାହା ଅଛି ଏଇଟା ହିଁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସବୁ ଯାହା ଅଛି ସେୟା ଲେଖିଦେବା, କେବଳ ସେଇ ଜାଗାକୁ ପଳେଇବା। ଏଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଇଗଲା ନା 1ରୁ 0 ଗଲେ 1 ହେଇଯିବ। ତେଣୁ କୁଟଳ ବନ୍ଧନୀ ରହିଲା, ଏପଟରୁ 1 ଥିଲା 1 ମାଇନସ୍କୁ ମାଇନସ୍ 1କୁ 1 ରହିଲା। କୁଟଳ ବନ୍ଧନୀ ଶେଷ ହେଲା, ବର୍ଗ ବନ୍ଧନୀ ରହିଲା। ଏଇଠି ପିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଚନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଧନୀ କାମ ସରିଗଲା, ତେଣୁ ଆଉ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଲେ ଷ୍ଟେପ୍କୁ ଯିବା। 1କୁ 1 ରହିଲା, ମାଇନସ୍କୁ ମାଇନସ୍ ରହିଲା, ବର୍ଗ ବନ୍ଧନୀ ଆରମ୍ଭ ହେଲା 1 ମାଇନସ୍। ଏଠି ପିଲେ କୁଟଳ ବନ୍ଧନୀ ସମାଧାନ କଲେ 1 ଗଲେ 0 ହେଇଗଲା ଏବଂ ବର୍ଗ ବନ୍ଧନୀ ଶେଷ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ'ଣ ହେଲା ନା 1କୁ 1 ରହିଲା, ମାଇନସ୍କୁ ମାଇନସ୍ ରହିଲା। 1ରୁ 0 ଗଲେ ପିଲେ କେତେ ନା 1, ବର୍ଗ ବନ୍ଧନୀ କାମ ସରିଗଲା। ତେଣୁ 1ରୁ 1 ଗଲେ ପିଲେ କେତେ 0। ବୁଝି ହେଉଛି ପିଲେ? ଏଇପରି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ସୁଝି ତର ହେଇକି କରିବା ନାହିଁ, ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ଗାଣିତିକ ପରିପ୍ରକାଶ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଧନୀ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସତର୍କ ହେବା ହେଲା। ବନ୍ଧନୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଚାହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ସମାଧାନ କରିବା, ନଚେତ୍ ସବୁ ଶେଷ ବେଳକୁ ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ସେ ବାହାରୁ ନଥିବ। ଆଇଭିକି ଯିବେ ପିଲେ ଯିବା। 9 ଇଣ୍ଟୁ କୁଟଳ ବନ୍ଧନୀ ଆରମ୍ଭ 7 ମାଇନସ୍ 2 ପ୍ଲସ୍ 3 ଚନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଧନୀ ଭିତରେ ଅଛି। ତାପରେ କୁଟଳ ବନ୍ଧନୀ ରହିଛି। ଏହାକୁ ପିଲେ ଆସ ସମାଧାନ କରିବା। ଆମର କାମ ଯାହା ଅଛି ସେୟା ଲେଖିବା। 9କୁ 9 ଇଣ୍ଟୁକୁ ଇଣ୍ଟୁ କୁଟଳ ବନ୍ଧନୀ 7କୁ 7 ମାଇନସ୍କୁ ମାଇନସ୍। ଏ ଚନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଧନୀ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ପ୍ଲସ୍ 3 କେତେ 5 ପିଲେ ଲେଖିଦେଲି। ଚନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଧନୀ ଉଠିଗଲା, ରହିଲା ଏତିକି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀରେ 9କୁ 9 ଇଣ୍ଟୁକୁ ଇଣ୍ଟୁ ପିଲେ 7ରୁ 5 ଗଲା, ଏଇଠି ଫେଡ଼ିଦେଲା 2, ତେଣୁ କୁଟଳ ବନ୍ଧନୀ ଉଠିଗଲା। 9 ଗୁଣ 2 ପିଲେ କେତେ 18। ବୁଝୁଛି ପିଲେ? ଏହିପରି ଅନେକ ଗାଣିତିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଏହିପରି ଭାବରେ ବୁଝି ସୁଝି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ହଁ ନିଶ୍ଚିତ। ଆସ ପିଲେ ଯିବା 4 ନମ୍ବର ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟପଦର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭଲ ଭାବରେ ଏହାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପିଲେ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବ। ଗଣିତ ପାଠ ବହୁତ ପାଠ, ମଜା ପାଠ ଏବଂ ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟପଦରେ ଯାହା ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ଏବଂ ସଲିଡ଼ ପାଠ, ପୁରା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ପାଠ। ଏଇ ପାଠକୁ ଯେଉଁଟାକି ମୂଳ ଜିନିଷ ଗଣିତରେ, ଯଦି ଏଇ ପାଠ ଗୁଡ଼ାକ ନ ଜାଣିବା ତାହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ହେବ, ଗଣିତ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ରହିବ ନାହିଁ, ଗଣିତ ପ୍ରତି ଭୟ ଆସିଯିବ। ତେଣୁ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟପଦ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯାହା କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଟିକେ ପ୍ରୟାସ କରିଛି, ତୁମେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଶୁଣିବ, ବୁଝିବ, ଲେଖିବ, ମନେ ରଖିଦେବ ପିଲେ। ଆସ ପିଲେ ଯିବା। ଏଠି ନିମ୍ନସ୍ଥ କୋଠରୀରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯେଉଁ ନିମ୍ନ କୋଠରୀରେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଆମେ ସାରଣୀରେ ଲେଖିବା। ପିଲେ ଦେଖ ଗୋଟେ ସାରଣୀ ପଳେଇ ଆସିଛି। କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ କିଏ? ବିଭାଜ୍ୟତା ନିୟମ ବା କାରଣ। ହଁ ପିଲେ, ବିଭାଜ୍ୟତା ନିୟମ ଅନେକ ଆମେ ପଢ଼ି ଆସିଲେଣି, ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରୁ ଆମେ ପଢ଼ିକି ଆସିଲେଣି। ଏବେ ସୁଯୋଗ ପଡ଼ିଛି ତାହାକୁ ଟିକେ ମନେ ପକାଇଦେବା ଏବଂ ବୁଝିବାର ସମୟ। କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ପିଲେ କ'ଣ? 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, 3 ଦ୍ୱାରା, 6 ଦ୍ୱାରା, 9 ଦ୍ୱାରା, 5 ଦ୍ୱାରା, 10 ଦ୍ୱାରା, 4 ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଶେଷରେ ଅଛି କ'ଣ ପିଲେ? 11 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନିୟମ। ତେବେ ନିୟମ ପିଲେ କ'ଣ ନା 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନିୟମ। ଯେତେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟା ହଉ 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କିପରି ହେବ ତାର ପିଲେ ନିୟମ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 0, 2, 4, 6 ଓ 8 ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଥାଏ ତାହା 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ହଁ ପିଲେ, ଏଇଟାକୁ ଭଲ ଭାବେ ମନେ ରଖିଦେବା। ଏହାକୁ ଯଦି ମନେ ନ ରଖିବା, କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ଆମକୁ ହିଁ ବାହାର କରିବା କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଦେଖିଦେବା ଉପରେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦିଆହେଇଛି ପିଲେ, ଦେଖ ସେ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 0, 2, 4, 6, 8 କିଏ ଅଛି ପିଲେ? ଏଇଟା ଅଛି ନା ଏକ ଘରେ 8, ତେଣୁ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେବ। ଏଠି 6 ଅଛି, ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେବ। ଏଠି 2 ଅଛି, ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେବ। ଏଠି 6 ଅଛି, ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେବ। ଏଠି 6 ଅଛି, ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେବ। ଏଠି 0 ଅଛି, ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେବ। ଏଠି 5 ଅଛି, ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏକ ଘରେ କହିନି ଯେ 5। ଏକ ଘରେ 4 ଅଛି, ତେଣୁ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେବ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ
କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଆସ ପିଲେ ସେହିପରି ପରୀକ୍ଷା କରି ନେଇଯିବା ଯେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାରଣୀ କହୁଛି 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ତେବେ ପିଲେ 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନିୟମ କ'ଣ ନା ଯଦି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାର ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ମାନେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଆସେ 2 ଅଙ୍କ ହଉ 3 ଅଙ୍କ ହଉ 4 ଅଙ୍କ ହଉ 5 ଅଙ୍କ ହଉ 6 ଅଙ୍କ ହଉ ଯେତେ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ହଉ ତାର ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ାକ ମିଶାଇ ଦେବା, ତାହାର ଯୋଗଫଳ ଯଦି 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଲା ତାମାନେ ଯଦି 6 ହେଉଥିବ 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ, ତାର ଯୋଗଫଳ ଯଦି 15 ହେଉଥିବ ତାହେଲେ 3 ଦ୍ୱାରା ଛିଡ଼ିଯିବ, ତାର ଯୋଗଫଳ ଯଦି 30 ହେଉଥିବ ତାହେଲେ 3 ଦ୍ୱାରା ଛିଡ଼ିଯିବ। ଏହିପରି ପିଲେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ କିଏ ପିଲେ ଏଠୁ ପିଲେ ମୁଁ ବାଛିକି ଏଠି ଲେଖିଛି। ଆସ ଏଇଠୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ନେଇଯିବା। 5 1 6, 5ରେ 1 ମିଶାଇଲେ 6, 6ରେ 0 ମିଶାଇଲେ 6, ତେଣୁ 6 ସଂଖ୍ୟାଟି 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜନ ନାହିଁ, ହଁ ତେଣୁ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେବ। ତାପରେ ସଂଖ୍ୟା ପିଲେ ଯିବା 1 + 2 3 + 3 6 4 10 10 5 15 15 6 ପିଲେ କେତେ 21, 21 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜନ 3 କେ ପଣିଖାରେ 21 ଅଛି ନା, 3 7 21, ତେଣୁ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟି 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ପିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା 4 5 6 ମିଶାଇ ଦିଅ ପିଲେ କେତେ ହେଲା 4 + 5 9 9 6 15 15 ପିଲେ 15 3 କେ ପଣିଖାରେ ଅଛି ନା, 15ଟା 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜନ ହେବ, ତେଣୁ ପିଲେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପିଲେ ଆଉ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ମନେକର ପିଲେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟି ଦେଖିବା 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କାହିଁକି ହେଲା ନାହିଁ, 4 + 8 ପିଲେ କେତେ 12, 12 + 4 କେତେ ପିଲେ 16, 16 କ'ଣ 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟି ସେଇଥିପାଇଁ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସେହିପରି ପିଲେ ଏଠି ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ଏହାକୁ ପିଲେ ଦେଖିଲେ 1 + 2 + 2 + 5 ଯାହାକୁ ମିଶାଇଲେ 10 ହେଲା, 10 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେବ ନାହିଁ। ବୁଝି ହେଉଛି ପିଲେ। ଆସ ପିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯିବା। 6 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନିୟମ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଉଭୟ 2 ଓ 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ତାହା 6 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ପିଲେ ଆମେ 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନିୟମ ଶିଖିକି ଆସିଲେ, 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନିୟମ ଶିଖିକି ଆସିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଦେଖି ନେଇଯିବା। ମୁଁ ପିଲେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ଲେଖିଦେଇଛି କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା 6 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ଆସ ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା କରି ନେଇଯିବା। ପିଲେ ଏଇଟା ଦେଖ ଏ 510 ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ପିଲେ କ'ଣ ଅଛି 0 ଅଛି, ତେଣୁ ଏହା 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଲା। 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଉଛି ନାହିଁ ଦେଖିବା, ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ସମଷ୍ଟି 5 + 1 6 + 0 6, ତେଣୁ 6 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ତେଣୁ এই ସଂଖ୍ୟାଟି ଉଭୟ 2 ଓ 3 ଦ୍ୱାରା ହେଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାଟି ପିଲେ ଦେଖିବା ଏକକ ସ୍ଥାନରେ କିଏ ଅଛି 6 ଅଛି, ତେଣୁ 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ଏବଂ ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶାଇ ଦେବା 4 + 5 9 + 15 15 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ତେଣୁ এই ସଂଖ୍ୟାଟି 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ତାପରେ ପିଲେ ଦେଖ এই ସଂଖ୍ୟାଟି ଦେଖ ଏ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟି ଏକ ଘରେ କ'ଣ ଅଛି ପିଲେ 6, ତେଣୁ ଏହା 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ଏବଂ ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ସମଷ୍ଟି କେତେ ହେଉଛି ପିଲେ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 ଯାହାକୁ ପିଲେ ମିଶାଇ ଦେଲେ କେତେ ହେବ 21, ତେଣୁ ଏହା 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ଏହା 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଲା, 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଲା, ତେଣୁ ପୁରା ସଂଖ୍ୟାଟି 6 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ତେବେ ଆସ ପିଲେ 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନିୟମକୁ ବୁଝିବା। ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ତାହା 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ହଁ ପିଲେ ସଂଖ୍ୟା 2 ଅଙ୍କ ହଉ 3 ଅଙ୍କ ହଉ 4 ଅଙ୍କ ହଉ 5 ଅଙ୍କ ଯେତେ ବଡ଼ ଅଙ୍କଟେ ହଉ ଯଦି ସମଷ୍ଟି 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ତାର ସମଷ୍ଟି ଯଦି 9 18 27 ବୁଝିହେଉଛି ପିଲେ 36 ଏଇଭଳି 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟାଟି 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଇଯିବ। ପିଲେ ଏଠି ତୁମର ଉପରେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲା କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ଏ ନିୟମକୁ ମାନିଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆସ ପିଲେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରି ନେଇଯିବା। ଧର ପିଲେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଦେଖିବା 5 + 1 6 + 0 6, 6 କ'ଣ 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟି ଆସିଲାନି। ପିଲେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା ଦେଖିବା 3 + 2 + 2 କେତେ ହେଲା 3 2 5 2 7, ଏଇଟା କ'ଣ 7 କ'ଣ 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ତେଣୁ ଏହା ହେଲା ନାହିଁ। ବୁଝି ହେଉଛି ପିଲେ। এই ସଂଖ୍ୟାକୁ ପିଲେ ଦେଖିଲେ 8 2 10 1 11, କ'ଣ ଏହା 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ। ସେହିପରି ପିଲେ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିଛି କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଘରଟି ଫାଙ୍କା ରହିଲା। ଆଉ ପିଲେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରି ନେଇଯିବ ତୁମ ଖାତାରେ ରଫ୍ ଖାତାରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଏଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାର ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶାଇ ଦେବ, ଦେଖିବ 9 ଦ୍ୱାରା ତାର ସମଷ୍ଟି 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ନ ହେବ ଲେଖିବା ନାହିଁ, ଯଦି ହେଲା ତାହେଲେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଏଇଠି ଲେଖିଦେବା। ବୁଝିହେଉଛି, ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆସ ପିଲେ ଯିବା 5 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନିୟମଟି କ'ଣ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 0 କିମ୍ବା 5 ଥାଏ ତାହା 5 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ହଁ ପିଲେ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ଆଉ ସ୍ଥାନରେ 0 କିମ୍ବା 5 ଥିବ ସିଏ 5 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ପିଲେ ମୁଁ ତୁମର ବୁଝିବା ପାଇଁ ଲେଖିଦେଇଛି 510 ଏକକ ସ୍ଥାନରେ କିଏ ଅଛି 0 ଅଛି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଏହା 5 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ପିଲେ ଦେଖ 1225 1225 ଏକକ ସ୍ଥାନରେ କିଏ ଅଛି 5 ଅଛି, ତେଣୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ 5 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ପିଲେ ଏଇ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ବ୍ୟତୀତ ଉପରେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି ଟିକେ ଦେଖିନିଅ କୌଣସି
ये दुईटी संख्या व्यतीत और बाकी संख्यार एक घरे 0 कि 5 ना ये पिले 4 अच्छे ये 6 अच्छे ये 6 अच्छे ये 2 अच्छे ये 6 अच्छे ये 8 अच्छे 1 अच्छे तेज ये संख्या 5 द्वारा विभाज्य हम ना पिले गणित पाठ को भल भाव मन रखा बुझा मन रखा निश्चित गणित आमर भल हम गणित जम्मा तुम दुर्बल हम नहीं। आस पिले जीवा 10 द्वारा विभाज्यता नियम कौन जो संख्यार एकक स्थान 0 थाए ताई 10 द्वारा विभाज्य हाँ पिले बहुत सहजिया कथाटे जो संख्यार एकक स्थान 0 थाए 10 द्वारा विभाज्य तेज तुम मानकर बुझापी मु गोटे संख्या जो संख्या 10 द्वारा विभाज्य लिखि सारी पिले से संख्या टी 510 कारण एकक स्थान 0 अच्छी तेणु यह 10 द्वारा विभाज्य। आस पिले ऊपर देखीदेव आउ कौ संख्यार एकक स्थान 0 अच्छी कि पिले देखीदिव ये जो संख्या गुड़िक अच्छी देखीदिव पिले 510 व्यतीत आउ कौ संख्यार कौन एकक स्थान 0 अच्छी नहीं तेणु यहीटा ही केवल 10 द्वारा विभाज्य बाकी संख्या गुड़िक 10 द्वारा विभाज्य हो पार नहीं बुझी हो पिले वेरी गुड। आस पिला आम परवर्ती विभाज्यता नियम को जीवा 4 द्वारा विभाज्य नियम कौन जो संख्यार दशक और एकक स्थान अंक को नहीं गठित संख्याटी 4 द्वारा विभाज्य ताहा 4 द्वारा विभाज्य हाँ पिले मजा कथा जिते बड़ संख्याटे हो 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक हो आम प्रथम कौन करवा ना तार एकक और दशक स्थान अंक को नहीं संख्याटी किए आगे खोजा से संख्याटी जदि 4 द्वारा विभाज्य हो गला ताले पूरा संख्याटी 4 द्वारा विभाज्य हो हाँ पिले मु परीक्षा कर लिखि सारी आसटी बुझीजा देख पिले 128 गोटे संख्या दि जाए या ही 4 द्वारा विभाज्य कारण या एक घर अंक 8 10 घर अंक किए 2 तेणु एकक 10 घर अंक नहीं कि पिले किए है 28 है किए है पिले 28 संख्याटी 4 द्वारा विभाज्य ना हाँ 4 सप्ताह 28 तेणु पूरा संख्याटी 4 द्वारा विभाज्य पिले ये संख्याटी देख 256 यार एकक 10 घर अंक को नहीं संख्याटी किए 56 पिले 4 द्वारा विभाज्य हम ना हम वेरी गुड तेणु ये संख्याटी 4 द्वारा विभाज्य हम पिले ये संख्याटी पिले देख 456 ये संख्यार एकक आ दशक घर अंक संख्या नहीं पिले किए 56 पिले से ही 4 द्वारा विभाज्य हम ना पिले कह हम 56 संख्याटी 14 द्वारा विभाज्य हम कारण 14 चो केते पिले 14 चो 56 बुझे पिले से ही पिले देख ये संख्याटी 1 2 3 4 5 6 ये बड़ संख्याटी ये एकक दशक अंक को नहीं पिले किए संख्याटी किए 56 से ही 56 कौन पिले 4 द्वारा विभाज्य हम जहाँ को हरिले पे 14 हम 14 चो पिले केते 56 बुझीगला। आस पिले ये संख्या को जी 484 यार एकक दशक अंक को नहीं गले पिले नेले कौ संख्याटी गठित हम 84 संख्याटी पिले देखीदे 4 द्वारा विभाज्य हम कि नहीं हम पिले केते 84 को 4 हल्ले केते हम 21 चो पिले केते 84 को 4 द्वारा भाग कले केते हम 21 तेणु छिड़ी गला ना तेणु 484 संख्याटी 4 द्वारा पिले कौन हम विभाज्य हम बुझे पिले। आस आम आज शेष विभाज्यता नियम 11 द्वारा विभाज्य नियम को टिके बुझीजा यार नियम पिले कौन ना जो संख्यार अजुग्म स्थान अंक मानकर समष्टिर अंतर 0 बा 11 द्वारा विभाज्य ता 11 द्वारा विभाज्य हाँ पिले गोटे संख्या दि जाए से 2 अंक हो 5 अंक हो 10 अंक हो जो संख्यार अजुग्म स्थान मानकर अंक मानकर समष्टिर अंतर 0 पिले ये टिके त्रुटि रही जो संख्यार जुग्म और अजुग्म संख्या मानकर अंक मानकर समष्टिर जो संख्यार पिले ये टिके त्रुटि रही जो संख्यार मिस्टेक रही जो संख्यार जुग्म और अजुग्म स्थानर अंक मानकर समष्टिर अंतर 0 बा 11 द्वारा विभाज्य ता 11 द्वारा विभाज्य मन रखा पिले जिते बड़ संख्याटे हो से संख्यार कौन करवा ना जुग्म स्थानीय अंक किए अजुग्म स्थानीय अंक किए बाहर करदे जुग्म स्थानीय अंक को मिसेदेवा अजुग्म स्थानीय अंक गुड़िकर समष्टि करवा से समष्टि पिले कौन करवा ना वियोग करवा जुग्म स्थान अंक मान समष्टि अजुग्म स्थान अंक मान समष्टि वियोग करवा वियोग फलटी जदि पिले कौन है 0 है बा 11 द्वारा विभाज्य है अर्थ 11 22 33 44 है ताहले से संख्याटी 11 द्वारा विभाज्य हम। आस पिले तुम मान लिखिदे परीक्षा कर 4 8 4 पिले देख ये 4 8 4 भितर
ଯୁଗ୍ମ ଆଉ ଅଯୁଗ୍ମ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍କ। ଯୁଗ୍ମ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍କ କହିଲେ କ'ଣ ନା 2 ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍କ। ଅଯୁଗ୍ମ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍କ କହିଲେ କ'ଣ 1 3 5 7। ତେଣୁ ଏଇଟା ଯଦି 1 ଘର ହୁଏ ଏଇଟା 2 ଘର, ଏଇଟା ହେଲା 3 ଘର। ତେଣୁ ଅଯୁଗ୍ମ ଘର କିଏ 4 ଆଉ 4 4 4 ମିଶାଇ ଦେଲେ କେତେ ହେଲା 8। ଅଯୁଗ୍ମ ଘର କେତେ ପିଲେ ଯେ 8 8 ରୁ 8 ବିয়োଗ କରିଦେଲେ କେତେ ହେଲା 0। ତେଣୁ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟି ପିଲେ କ'ଣ ହେଲା ନା 11 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ। ବୁଝିହେଲା ପିଲେ। এই সংখ্যাটি দেখ 1 2 3 4 3 2 1 বড় সংখ্যাটে পিলে এইটা যদি অযুগ্ম ঘর অঙ্ক হুয়ে এটা যুগ্ম এটা অযুগ্ম এটা যুগ্ম এটা অযুগ্ম এটা যুগ্ম অযুগ্ম এইপরি পিলে গোটিଏ ଗୋଟିଏ ଯୁଗ୍ମ ଘରର ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ଏବଂ ଅଯୁଗ୍ମ ଘର ଅଙ୍କମାନଙ୍କ ସମଷ୍ଟି ଯଦି ବିୟୋଗ କରିବା କେତେ ହେଉଛି ପିଲେ ଦେଖିଦେବା ଟିକେ ଦେଖିଦେବା ପିଲେ। ଦେଖ ପିଲେ 1 ଯୁକ୍ତ 3 କେତେ ହେଲା 4 4 ଯୁକ୍ତ 3 7 7 ଯୁକ୍ତ 1 8 ପିଲେ କେତେ ହେଲା 8। ଇଏ ଥିଲା ଅଯୁଗ୍ମ। ଯୁଗ୍ମ ପିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍କ ବାହାର କରିବା 2 ଯୁକ୍ତ 4 6 6 ଯୁକ୍ତ 2 8। ତେଣୁ ପିଲେ 8 ରୁ 8 ବିୟୋଗ କରିଦେଲେ କେତେ ହେଲା 0 ହେଇଗଲା। ତେଣୁ କ'ଣ କହିଛି ଅନ୍ତର 0 ହେଲେ ହେବ ନା 0 ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟି 11 ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ପିଲେ ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ। ବୁଝିହେଲା ନା ପିଲେ ବୁଝିହେଲା ନା ଭେରି ଗୁଡ୍। ଏଇପରି ଯେତେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଆସୁ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ବିଭାଜତ ନିୟମ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୁଝିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପିଲେ ଗଣିତ ଆମକୁ ଡରେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଗଣିତରେ ଯେତେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁ ଆମେ ବିଭାଜତରେ କେବେ ହାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପିଲେ ମୋର ଅନୁରୋଧ ତୁମେମାନେ ଏଇ ସମସ୍ତ ବିଭାଜତ ନିୟମ 2 3 4 6 5 9 10 11 ଏ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପିଲେ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିବ ଆଉ ମନେ ରଖିବ। ଏହାକୁ ମନେ ନ ରଖିଲେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରେଣୀରେ ହିଁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବା। ବୁଝିହେଉଛି ପିଲେ। ତେବେ ପିଲେ ସଭା ଶେଷରେ ଗୋଟେ ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ ଗାଣିତିକ ପରିପ୍ରକାଶରେ ସର୍ବାଧିକ 4ଟି ବନ୍ଧନୀ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ସେ ବନ୍ଧନୀ ଗୁଡ଼ିକ ପିଲେ ଆମେ କହିସାରିଛନ୍ତି ରେଖା ବନ୍ଧନୀ, ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳ ବନ୍ଧନୀ ଓ ବର୍ଗ ବନ୍ଧନୀ। ଗାଣିତିକ ପରିପ୍ରକାଶକୁ ସରଳ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଏ ପିଲେ ରେ ଚ କୁ ବ ର ହ ଗୁ ମି ଫେ କ୍ରମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ, ନିୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ। ବୁଝିହେଉଛି ପିଲେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏବେ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ଆମେ ଏଇଠି କ୍ଲାସ୍କୁ ରଖିବା। କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତିକୁ ତୁମେମାନେ ଯଦି ବୁଝି ନ ହେବ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବେ ଟିକେ ଦେଖି ନେବ। ତୁମକୁ ଯଦି ଏ କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ନୂଆ କରି କରୁଥିଲେ କ୍ଲାସ୍ এই ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ତେବେ ପିଲେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ହାଭ୍ ଏ ନାଇସ୍ ଡେ। ବାଏ ବାଏ।